अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम मालियाती तारीख के एक इंतहाई ड्रामाई और पुरस्कार वाक़े का गहरा तज्ज़िया करेंगे। ये कहानी है 30 जनवरी 2026 को पेश आने वाले चांदी के क्रैश की। एक ऐसा दिन जब चांदी की कीमत में एक नाकाबिले यकीन गिरावट ने पूरी मालियाती दुनिया को हिलाकर रख दिया और कई संगीन सवालात को जन्म दिया। उस तारीख को सिर्फ चंद घंटों के अंदर और बज़ाहिर बगैर किसी बड़ी खबर या आलमी बहरान के चांदी की कीमत में 37% की तारीखी कमी वाक़ई हुई। ये महज एक गिरावट नहीं थी, ये एक ऐसा ज़लज़ला था जिसकी शिद्दत ने कई दहाइयों के तजर्बाकार माहिरीन को भी मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया। बाज़ तज्ज़ियेकारों के नज़दीक ये कोई आम मार्केट क्रैश नहीं था, बल्कि एक मंसूबा बंद कार्रवाई थी। उनके मुताबिक सिर्फ 6 घंटों के अंदर कीमत का $121 से $75 फी ऑन्स तक गिर जाना किसी हादसे का नहीं बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे का नतीजा था, जैसे किसी ने मार्केट को सजाए मौत सुना दी हो। इस वाक़े की संगीनी को समझने के लिए इसके पस मंज़र पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये क्रैश उस वक्त आया जब चांदी ने कई दहाइयों में अपना बेहतरीन महीना मुकम्मल किया था, जिसमें 65% का शानदार इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। बुलंदी की इन इंतहाओं से अचानक पस्ती में गिरने ने सरमायाकारों को शदीद उलझन और गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस अचानक और तबाहकुन गिरावट की वजह क्या थी? पेश करदा तज्ज़िये के मुताबिक इसकी जड़ें एक ख़ास मालियाती मैकेनिज़्म में पोशीदा हैं, जिसे इस क्रैश का बुनियादी मुहर्रिक या ट्रिगर करार दिया जा रहा है। आइए इस पेचीदा निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले की कुंजी फ्यूचर्स मार्जिन के तस्वुर में है। आसान अल्फाज में, ये वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो किसी भी ट्रेडर को अपनी बड़ी ट्रेडिंग पोजीशन खुला रखने के लिए ब्रोकर के पास जमा करवाना पड़ता है। अगर एक्सचेंज अचानक इस डिपॉजिट की रकम बढ़ा दे तो ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बचाने के लिए फौरी तौर पर मजीद नकद रकम जमा करवानी पड़ती है, वरना उनकी पोजीशन ज़बरदस्ती बंद कर दी जाती है। क्रैश से ऐन पहले के 6 हफ्तों के दौरान CME ग्रुप, जो चांदी की फ्यूचर्स ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, ने एक के बाद एक 4 मरतबा मार्जिन की शराइत को सख्त किया। ये इजाफे मजमूई तौर पर तकरीबन 80% तक पहुंच गए, जिसने बतदरीज ट्रेडर्स पर माली दबाव का शिकंजा कस दिया और एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर दी। और इसका नतीजा एक तबाहकुन सिलसिले की सूरत में निकला। जब मार्जिन में 80% इजाफा हुआ तो ट्रेडर्स को फौरी तौर पर इजाफी फंड्स के मुतालबे मौसूल हुए। जो लोग ये खतीर रकम फराहम ना कर सके, उनकी पोजीशंस को मार्केट में ज़बरदस्ती बेच दिया गया। इसी अमल को फोर्स्ड लिक्विडेशन कहते हैं। जब हज़ारों पोजीशंस एक साथ ज़बरदस्ती बेची गईं तो उसने फ़रोख्त का एक ऐसा तूफ़ान बर्पा किया जिसने कीमत को ज़मीन बोझ कर दिया। अब यहाँ ये दलील पेश की जाती है कि 2026 में इस्तेमाल होने वाला ये तरीका कोई नया या मुनफरिद नहीं था। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो हमें पिछले 50 सालों में यही पैटर्न, यही हिकमत अमली बार बार दोहराती हुई नज़र आती है। ये एक ऐसा तसलसल है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। इस टेबल में 50 साल पर मुहित 3 अहम वाक़यात का मुवाजना किया गया है। 1980 में जब चांदी $50 तक पहुंची, CME ने लेवरेज पर पाबंदी लगाई और कीमत 80% गिर गई। 2011 में जब कीमत दोबारा $50 तक पहुंची तो सिर्फ 9 दिनों में 5 बार मार्जिन बढ़ाया गया और कीमत 50% कम हो गई। और फिर 2026 में जब चांदी $121 की बुलंदी पर थी, 6 हफ्तों में 4 बार मार्जिन बढ़ाया गया, जिसका नतीजा एक दिन में 37% के क्रैश की सूरत में निकला। यहाँ ये दलील दी जाती है कि एक बार होना हादसा हो सकता है, 2 बार होना महज इत्तेफाक, लेकिन जब एक ही तरीक़ेकार 3 बार दोहराया जाए तो ये एक वाज़ेह पैटर्न की निशानदेही करता है। इससे ये तासुर मिलता है कि ये वाक़यात बेतरतीब नहीं बल्कि मार्केट को कंट्रोल करने की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा हैं। अगर आपको ये तज्ज़िया मुफीद लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी मज़ीद तज्ज़ियाती वीडियोज़ देख सकें। अगर ये वाकई एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? पेश करदा दलाइल के मुताबिक इसका जवाब हमें आलमी जियोपॉलिटिक्स और अमेरिकी डॉलर की बालादस्ती की जंग में मिलता है। इस पूरे निज़ाम की बुनियाद अमेरिकी डॉलर के आलमी रिज़र्व करेंसी की हैसियत पर कायम है।
لیکن حالیہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ عالمی ذخائر میں ڈالر کا حصہ کم ہو کر 58% رہ گیا ہے، جو 1995 کے بعد کی کم ترین سطح ہے۔ یہ اس عالمی مالیاتی نظام کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ دنیا بھر کے مرکزی بینک اب خاموشی سے ڈالر پر مبنی اثاثوں سے اپنی دولت کو منتقل کر رہے ہیں۔ وہ ریکارڈ شرح سے حقیقی سونا خرید رہے ہیں، امریکی حکومت کے بانڈز فروخت کر رہے ہیں، اور برکس جیسے اتحاد ڈالر کے بغیر تجارت کے لیے نئے نظام تشکیل دے رہے ہیں۔ یہ عالمی مالیاتی نظام میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ یہاں ہمیں دو مختلف معاشی اور جیو پولیٹیکل حکمت عملیہ واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک طرف امریکہ ہے جو ڈالر کی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے قیمتی دھاتوں کی قیمتوں کو کم رکھنا چاہتا ہے، دوسری طرف چین اور برکس ممالک ہیں جو حقیقی اثاثوں پر مبنی نظام قائم کرنے کے لیے سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں۔ اس عالمی کشمکش کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاندی کی مارکیٹ کی ایک اور حقیقت کو جاننا ہوگا، اور وہ یہ کہ چاندی کی ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ مارکیٹیں ہیں، ایک کاغذی یعنی پیپر مارکیٹ اور دوسری حقیقی یعنی فزیکل مارکیٹ، اور ان دونوں کی حقیقت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اسکرین پر نظر آنے والی یہ $75 کی قیمت چاندی کی پیپر پرائس ہے۔ یہ قیمت حقیقی چاندی کی خرید و فروخت سے نہیں بلکہ فیوچرز مارکیٹ میں چلنے والے مالیاتی معاہدوں سے طے ہوتی ہے، جو کہ صرف کاغذ پر موجود وعدے ہیں۔ لیکن کاغذی قیمت کے بالکل برعکس حقیقی یعنی فزیکل چاندی کی مارکیٹ ایک بالکل مختلف کہانی سناتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں سے دنیا میں چاندی کی صنعتی کھپت اس کی کانوں سے نکلنے والی پیداوار سے مسلسل زیادہ رہی ہے، جس کی وجہ سے حقیقی چاندی کی سپلائی میں شدید کمی واقع ہو چکی ہے۔ حقیقی چاندی کی قلت کے کئی واضح ثبوت موجود ہیں۔ کریش سے پہلے ہی دنیا بھر کے ٹکسال شدید طلب کی وجہ سے فروخت معطل کر رہے تھے۔ مجموعی سپلائی کا خسارہ 800 ملین اون سے تجاوز کر چکا ہے۔ صنعتی طلب خاص طور پر سولر، الیکٹرک گاڑیوں اور AI کے شعبوں میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ چین نے، جو چاندی کو صاف کرنے کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس کی برآمدات پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس کریش کے دوران مشرقی اور مغربی ممالک کا رد عمل اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ جہاں مغرب میں ٹریڈرز گھبرا کر اپنے پیپر کانٹریکٹس بیچ رہے تھے، وہیں چین اور دیگر مشرقی ممالک اس کم قیمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حقیقی چاندی کی ڈیلیوری لے رہے تھے۔ ایک طرف کاغذی دولت تباہ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حقیقی اثاثے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہو رہے تھے۔ یاد رہے کہ یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے، یہ کسی بھی قسم کا مالی یا سرمایہ کاری مشورہ نہیں۔ آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے: اگر کوئی اثاثہ واقعی غیر اہم ہے تو اس کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنی منظم اور بار بار کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سوال ہمیں اس پورے واقعے کے پیچھے چھپے اصل محرکات پر مزید گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔